Quran Fatiha sura aya bi wora ne aya saba donc ambe bele jelen fo mo munu be mali ko na ambe o fo ni o fo li dakai ani mo munu be jien fan wera o fe munte ma mali ye ambu fo ni salama fo li dakai ni ko salamun alaikum ala ka kisike ukan ka kisi nati amfanama jien kono ya ani kiyama sabula yan kisi fanate doyre o e dusukun lafiya hakili ani dusukun ni ala fembe ke yeni ima lafiya hakili konnana ko ti fe bari ko so mo do be o beta oda tasro fembe babulu aka so kai aka siyoro kai aka dumu kai ma arete sinogo at seka sinogo parce que hamido bala hamimum bato abi yelma glanka sinogo be tigala ale be mawi sinogo la abe ukanu ale fana ka seka sinogo ma seka sinogo parce que ko ba ko mais tasro fembe babulu o de ko sa ko mo labin ikani nyebo ma fe ko parce que e masiri jien masiri babolo ki kana inye bo fe de kana inye bo fe ko ita akono kono ko nyedon ako a chama be ambu la jarabe ni soro ye ebu ye fembe bu bolo me fo tu fe e kapsa nuwe donc ala wali nyuman don nyogonte ala don nyogonte o re ko sa akoko nawe ala don ko abina ala don ni kitabu muye ko fura de ba kono nana ko kabe adama de nduskum fura ke abo fo suratu yunus kono aya bidurani aya sheki mun dira ala kirama ni ala kira be kuma ni mogo ye ko o fen fleni ye ka be bani adama dusukun furakedo dusukun de be banani parce que hakili be bana ni na jugu parce que atano aba yere bo ni na chugo ma kasaro ni ibe ala ko kalama ibina famu ka fo korona sura saba aya kemane aya binani ko ala be lomu fali ko londo be na mogo ma o lon kadi ko odoye yele doye abo fo Quran sura biduruni saba aya binani saba ko odoye yele doye abe donwere yelama suratul ali imran kilen ko na aya kemane aya binani don do bena ko odonu mandi bani adama o dusuma kasi doye abe nana etuguni Quran sura bidurani saba suratul najm aya binani saba ko odon ko ni ko odon ibe kasi de donc don be kadi otey don si mandi o fana ote e ko ni dongo de bi duskasi ko non o fana sika ke dongo de bi nuson ja fana kono o sika ke ikera fantaye ikera famaye ikera banaye ni lombe na bani adamo wa jago ya de do ikera fanga tigiye dondo be na ibe kasidu ko parce que kale be o loji adama de uma dondo be na ibe yele ni kera fantaye kolokoto fo ti ver dondo i dusu kasile no anazaro akacha ala fa aleka dusu makasi donde ka kacha sabu ayere ayewo ya nya kunu do fota fe nga onata ota lundo binna ama ale fana ba alhamdulillah fa bi yele fa bi nya ote donc odo fana binna ko ale ala be lum fali ala ka anga yele dum jaya kanati ama aka dusuma kasi ko dogoya anna nga o wajibi de o fana binna donc no onana domina ni make ala dombaga e eta famu ka fo ko odo binna mais kasoro ni ala dombaga e iba e ka fo ebe o lateme parce que iba don fana ni fana de kan ni fana kanga ke donc iba fo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko nube ala de bolo ko be segin kata ala ma ni mun kera domina o de kera ika famuta otawa ala ka o famia ko nyumanti ama parce que anye bayna tibuye anye qur'anul karim kitabul mubarakun ayo dungo donc a fameli kera ama wajibi ga o fana ala ka nema do e no te mo chama be o te ni famu do o de koson mo ko chama be ni ngo yusoro o bu yere blum won ma o be mugu ci u yere la won mo be fura do kunu wala sa o ka sa parce que aleta donc ka fo ni lo nunu be na kwa dusuma kasi amase ka ko aya yere fa donc asatola abisinga fo ko ay nyama wa soro c'est trop tard wa tra gullu nda be bokela abe ka mo ko signere ko ay na mbo dula wa soro nimisa nana donc o de ko sa ala ba fo ko akana aw yere fa akira chugo akana aw yere fa korona sura nani aya mugani ko konon to asebene be donc ko konon na ka be di juma do ya be e kalo le muga ani kononton novembre kalo peut-être sam bafla ani santa ani kono o yam kenaman soro ambe ala tanu mo munuma manke na bana ambe
ala deli u ye ala ka bana wuli ka bɔ u kan i n'a fɔ a nana cogo min na a ka segin o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an ka banbagatɔw ye an ka kalan an ka cɛkɔrɔba ni o yɛrɛ an fa ye Samake a ko ale terikɛ banna a terikɛ Burama Dunbiya k'a bɛ dugawu ɲini an fɛ a yɛrɛ sigilen filɛ nin mɔgɔ caman b'a dɔn Bubakari Samake fa de don an bɛɛ fa de don an ka Sayidu Kulubali don cɛkɔrɔba Sayidu de don quoi Nikodemu de don quoi donc ale sigilen filɛ nin ye a ko an ka dugawu kɛ ale terikɛ ye an bɛ ala deli ala ka hinɛ a terikɛ in na ni o ye Burama Dunbiya ye ka yafa a ma o tɛ wa jɔ kɛnɛ don a ka fɛsɛfɛsɛ a ka sababu to an kama an bɛ yafama deli kɛ ka di a ma ko ala ka hinɛ a la ala ka yafa ma a b'o cogoya kelen na an ka Sayidu dɔ fana a ka cɛkɔrɔba banna Bɔkɛ jamana kan a tɔgɔ ye Umar Tarawele mɔgɔ caman b'a dɔn a bɛ to ka na ni balo ye moto la ka bɔ Bɔngɔni Umaru a fa tun man kɛnɛ a fa tun bɛ Bɔkɛ donc ala y'a ka laɲini kɛ a bɔra ala yɔrɔ cogo min na a seginna ka taa ala ma o cogoya la an bɛ dugawu kɛ ale fana ye an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye an b'a fɔ Umaru ye ala ka taa ni ka segin nɔgɔya a taara ka ban a bɛ yen nin wagati in na masha Allah an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ an b'a fɔ ala ka ɲuman segin ka an ɲuman sɔrɔ yan o la ɲɛnamaya kow bɛ tan an bɛ ɲɔgɔn bila sira de taa n bɛ nale maintenant ni taara an bɛ dugawu de kɛ an kana taa joona dɛ an bɛ mɛn an bɛ munumunu na a kɔfɛ ka bɛn mɛ an bɛ tugu ɲɔgɔn na o tɛ se ka ɲɛ dɛ o bɛ ɲɛ wa o tɛ ɲɛ dɛ ala kana to an ka tugu ɲɔgɔn kɔ nin cogoya a ka furancɛ don an ni ɲɔgɔn cɛla la an minnu bɛ yan an bɛ to ka dugawu kɛ masha Allah o don i n'a fɔ an bɔra Bɔngɔni filabugu la masha Allah an taara sifari kɛ ka taa an ka musokɔrɔba ma ni o ye Mayɛrɛ Jalo ye o tɛ wa masha Allah an bɛ Sayidu bɛɛ lajɛlen fo Sayidu caman tun bɛ yen ani mɔgɔ wɛrɛw minnu tɛ Sayidu ye ni o tun bɛ kunu ɲinina a ka ca ala fɛ dɔw tun bɛ kunu u cɛ ma a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman fana tɛna kunu parce que ala y'o de fɔ a y'i kali ko mɔgɔ caman tɛ kunu dɛ ayi kana mɔgɔ caman kunu yɛrɛ ka o hami yɛrɛ da i ni kan parce que i bɛna i yɛrɛ sɛgɛn a y'o de fɔ ciden a ko an ɲɛ b'i la e bɛ ka i yɛrɛ tɔɔrɔ ten i bɛ k'i latɔrɔ i bɛ k'i latɔrɔ ko heyi ko sabali Mohamadu Lamini e tɛ se ka mɔgɔ bila sira kan koyi parce que a tigilamɔgɔ ka di i ye k'i tɛ se k'o kɛ ne ala de bɛ maa bila sira maa mun ye ne ala a bɛ Kurani sura jumɛn kɔnɔ Kurani sura 28 suratu Kasasi aya 50 ani aya wara sɛbɛnnen bɛ yen donc an bɛ ala de deli sa ala ka kunuta kunu minnu bɛ to sinɔgɔ kɔnɔ fana u ka sinɔgɔ kɔnɔna na donc an kɔni tɛ sɛgɛn ka hakili jigi kɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ parce que hakili jigi bɛ muminu nafa a bɛ muminu de nafa Kurani sura 51 aya 55 o de tɛ wa bon ko hakili jigi in fana ka kɛ ni fa zakir bil o bɛ Kurani sura jumɛn kɔnɔ Kurani sura 50 suratu Kaf ba aya 40 ani aya 5 a ko kira ma e bɛ hakili jigi kɛ ni Kurani ye kana hakili jigi kɛ ni fɛn wɛrɛ ye hakili jigi bɛ kɛ ni Kurani de ye ko hakili jigi kɛ sabula hakili jigi a bɛ muminu nafa Kurani sura 51 suratu Dariyati aya 55 ko nka hakili jigi ni a bɛ kɛ ni fɛn mun ye ko fa zakir bil e b'a kɛ ni Kurani de ye akbar kama kɛ ko bɛ dɛ ala ka an sɔn hakili ɲuman na wala ni miirila jamana ni ani adamadenw ka ko la dɔrɔn tuma dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la ala kira quoi a dusu tun bɛ kasi cogo min na a dusu bɛ kasi a dusu bɛ kami cogo o cogo a bɛ kɛ i la quoi i sema ko tɛ parce que i n'a ye i fa bɛ yen i ba bɛ yen i kɔrɔw bɛ yen i dɔgɔw bɛ yen i somɔgɔ suru bɛ yen i ka kabila mɔgɔw bɛ yen i yɛrɛ jɛɲɔgɔnw bɛ yen i b'a fɛ o ka kɔrɔna ye mais n'i ye kɔrɔna fɔ e de maalankolon u cɛ la kira kɛra maalankolon ye
kira kɛra fatɔ ye kira kɛra dɔnkilidala ye kira kɛra ngalontigɛla ye a somɔgɔw cɛla o ko kira ma e tɛ dɔwɛrɛ manamanakan fɔla kɔ ko ziiri de b'i da ko wa ziiri kɔrɔ de bɛ ka fɔ i ye e bɛ k'a fɔ wa hei k'a ka o bɛɛ to yen ko e de bɛ ka nin bɛɛ laka i yɛrɛ ye nin fɔra kira ye suratu Furqan kɔnɔ aya 4 kɔrɔna sura 25 a fɔra ko kira ma k'e bɛ ka fɛn o fɛn mun fɔ a bɛɛ kuma lalakalen de i yɛrɛ fɛ o ko hei k'o tɛ ko i ɲɛ b'a la dɛ ko bilayi ko kira ma ko mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ka kira dɛmɛ ala kira maa wɛrɛw de bɛ ka ala kira dɛmɛ manamanakan fɔ la wa ko foyi t'u da ni kisa kɔrɔw tɛ ko wa kisa kɔrɔ ninnu bɛ fɔ kira de ye a bɛ fɔ a ye ni a yɛrɛ b'a sɛbɛn sɔgɔma ni wula k'a fɔ ko ten Quran sura 25 aya 4 aya 5 a sɛbɛnnen bɛ yen k'a bɛ k'a fɔ a ye ni a yɛrɛ b'a sɛbɛn sɔgɔma ni wula ala y'i kanto o la ko Mamadu tiɲɛ don ka kɔn nin ɲɛ e tun tɛ gafe kalan ka kɔn nin ɲɛ e tun tɛ gafe sɛbɛn ni i kini bolo ye Quran sura 29 aya 40 ani aya 8 ni kuma fɔra kira ye ko fatɔ de don manamanakan fɔla de don ko kira ma ko fa bilen de bɛ ala kira la ko k'a da mun kama k'a bɛ ko kɔrɔ mun na ni o ye kɔrɔna ko nin ye ko kɔrɔna de ye fa wuli kira la a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn a y'o fɔ Quran sura 15 aya 6 a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn ko Quran sura 7 Quran sura 34 aya 8 a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn ko Quran suratul Mumin aya 40 aya 48 49 70 a sɛbɛnnen bɛ yen ko 70 ko kira ma ko fa de bɛ ala kira la ala kira tɛ dɔwɛrɛ fatɔ kɔ ala ko k'o tununa o ka ciden na ko o bɛ ka nin fɔ a ma t'a dɔn karamɔgɔkɛ nin ye kabako ye dɛ o ko kira ma ko kira ye fatɔ de ye ala sɔrɔla k'a fɔ ko fa t'a la dɛ ko fɛn de bɛ ka fa ye surtout Najm walayi ko karamɔgɔkɛ ciden in fa t'a la a dun ko ciden kɛra ladege la sɔn Quran sura 37 aya 21 fɛn mun ye fa wuli kira la n'i y'o ta bi a bɛ ko fa de b'i la an bɛɛ a fɔra an ye ko an kulo man ɲi maa si tɛ aw la yan f'a ka fɔ i ye a fɔra i yɛrɛ ɲɛ na walima a fɔra i yɛrɛ kɔfɛ ko ko est-ce que cɛ ni kunkolo tɛ ka munumunu sisan a hakili tɛ ka munumunu bon n'o ma kɛ i la fɔlɔ da la k'a fɔ i ma ciden ye i b'i sen da ciden sen da nɔ na cɛ o cɛ ni i sen da ciden sen da nɔ na i bɛ nin kuma kelen mɛn i tulo la k'a fɔ ko i fana man kɛnɛ kɔfɛ u nana mun fɔ o ko non ko kɔrɔtɛtigi de don mun de kɔsɔn kɔrɔtɛtigi de don sabu mɔgɔw bɛ ka daginɛ a ka kuma la k'a bɛ ka mɔgɔw de dabali kɔ o de kɔsɔn mɔgɔw bɛ ka sɔn a ta ma a fɔra an ye k'an bɛ to ka fɛn de kɛ tew la ko k'a di mɔgɔw ma ko o fɛn wele ko fatɔli k'a ni jiw mun de kɔsɔn o ko o de don parce que o ɲɛ b'a la bani adamaw bɛ ka kunu ni mɔgɔ bɛ ka kunu o bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc fatɔ dama bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko siga t'a la ko fatɔ fɔlɔ in dɛ fatɔ fɔlɔ ninnu kun fɔlɔ ninnu o bɛ ka maa tɔw de dabali o ko kira ma ko kira bɛ ka mɔgɔ dabali ko kɔrɔtɛ de b'a da walayi karamɔgɔkɛ kɔrɔtɛ tun tɛ kira da dɛ tiɲɛ yɛrɛ de tun bɛ kira da ni cɛ ni fɔra dɔrɔn nkalon bɛ taa sabu nkalon dabara tagali de Quran sura 10 aya 80 ni kelen innal batila kana zabuka a dabɔra tagali de kama nkalon bɛ taga de parce que a dabɔra gɛnni yɛrɛ de kama ni tiɲɛ nana a bɛ gɛn ka bɔ yen bon kɔrɔna dun ye tiɲɛ hey karamɔgɔkɛ an ka kalan kɛ kalan de bɛ mɔgɔ nafa n'a fɔra an ka kalan kɛ an ka segin i n'a fɔ an ka denmisɛnninw ninnu bɛ tasuma mɛnɛ sɔgɔma ani wula o bɛ kalan kɛ cogo min na o ko tɛ an sera yɔrɔ min na sisan an bɛ kiiri de ɲɛɲini an bɛ kiiri kalan mɔgɔw bɛ taa Kur'anu kalan kɔrɔna kolon kalan arabukan na walasa ka se k'a dɔn arabukan in bɛ ka mun de fɔ i ye i ka todunkan na
i ka sɔrɔ ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko bɔn a sɛbɛnnen bɛ kuranɛ sura 17 aya kɛmɛ ani aya 10 ko seli tɛ gundo don pɛrɛn tɛ kɛ ni seli kalakan i ta a kɛ ka gundo yɛrɛ o fɔra i ye an bɛ o durusi dɔrɔn i hakili la o to i hakili la n'i b'i ka seli bange a dɔn k'a fɔ o de don seli tɛ gundo de pɛrɛn tɛ kɛ n'a ye kojugu o tɛ wa i b'i ka sun tigɛ ni mɔgɔw ye sun don dɔrɔn kana sun tigɛ u fɛ tile bin a to dibi ka don ni dibi donna i b'i ka sun tigɛ suratul Baqara kuranɛ sura 2 aya kɛmɛ aya 87 an bɛ kalan in kɛ tan de an mɔgɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ sigi duguma kalan na k'a fɔ k'an bɛ kalan ta tuguni bɛɛ bɛ se ka nin durusi nin n'a ɲɔgɔnna nin n'a ɲɔgɔnna nin n'a ɲɔgɔnna o tɛ wa an bɛ kalan de durusi o cogo la an bɛ kiri durusi n'an ye kiri durusi karamɔgɔ ninnu i b'a ye mɔgɔ minnu hakili k'u taara diinɛ kalan Maka mɔgɔ minnu hakili k'u taara diinɛ kalan Kuwait mɔgɔ minnu hakili k'u taara diinɛ kalan Iran olu de bɛ diinɛ dɔn olu de kan ka diinɛ lase n'u nana dɔrɔn n'u sigira e fɛ dɔrɔn kuma 2 kuma 3 i b'u lajɔ parce que o ma taa kuranɛ kalan o taara taabolo de kalan kan n'i taara Maka i bɛ taa wahabiyaya kalan i bɛ segin n'a ye n'i taara Iran i bɛ shiyaya kalan i bɛ segin n'a ye n'i taara Maroc i bɛ tijaniyaw kalan n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo di kadiriya wa tijani sufiya e bɛ o kalan i bɛ na n'a ye n'i nana o gafew de b'i bolo e b'o gafe de dayɛlɛ i bɛ mɔgɔ kalan n'a ye ka sɔrɔ o gafe tɛ diinɛ gafe ye diinɛ gafe ye tawurita ye o gafe tɛ diinɛ gafe ye diinɛ gafe ye linjila ye o ko o gafe ninnu tɛ diinɛ gafe ye diinɛ gafe ye alikuranul karim ye kitabun mubarakun anzalnahu liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab a ko lestuma ala shay'in ko aw si yɛrɛ de tɛ foyi yɛrɛ de kan ko ye fo ka taa fɔ hata fo a ka sɔrɔ i bɛ mun fɔ ko tawurita de don walima e bɛ mun fɔ la o ye injila kɔnɔ kuma ye wa ma unzila ilaykum min rabbikum walima e bɛ mun fɔ la k'a bɛ ka bɔ gafe de kɔnɔ mun jiginna ka bɔ aw tigi ala o dun ye jumɛn wa nunazzilu minal Qur'an sura 17 aya 82 ko ni nin kitabu ninnu tɛ ko e bɛ fɛn o fɛn mun fɔ diinɛ na k'a bɛɛ wuya a bɛɛ nkalon kana tigi lamɛn wa kafiri de don sabu a ko ninnu de ye gafe jiginnenw ye nanzala alaykal kitaba bil haqqi kitabu jiginna e kan ni tiɲɛ jati musaddikan lima bayna yadayhi ka tiɲɛ tigɛli kɛ fɛn na mun tun bɛ yen ka kɔn wa anzalal tawrata wal injila ko tawrata tun jiginna ka kɔn kur'anu ɲɛ ko linjila fana tun jiginna ka kɔn mais ninnu de gafe jiginnen a sɔrɔla ka fɔ man lam yakum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun kafiri den tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko kana ɲɛɲini yɔrɔ jan ko kafiri de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun ye kiiri bɔ fan wɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ a ma kiiri ni ta gafe kɔnɔ ala ye gafe mun jigi olu de ye kafiri ye n'i taara Iran e bɛ na ni sakalani ni najuru balakɛ ninnu usulu kefi e b'o de fɔ mɔgɔw ye n'i taara Maka i tɛ taa dɔwɛrɛ fosi kalan ma taa malikiya don ma taa shafiya don ulul maramiya don o n'a ɲɔgɔnna i bɛ na n'a ye sufi gafew dɔw bɛ yen n'a fɔra e yɛrɛ bɛ kiri o yɛrɛ n'u y'o tɔgɔ yɛrɛ mɛn o b'u yɛrɛ lakiri ko e tɛ nin gafe valeur dɔn a ma kɛ kuma ni ye tiɲɛ dɛ olu bɛ ziiri de kɔnɔna bɛ sɔrɔ fan bɛɛ mɛ u ka gafe ninnu tɛ sɔrɔ fan bɛɛ dɛ nuru labisani a tɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ a ka girin ni kuranɛ ye karamɔgɔkɛ hali kana se k'o kuma olu bolo gafe dɔw bɛ yen a tɛ sɔrɔ ta fo e bɛ don o ka réseau kɔnɔ a bɛ d'i ma kana se k'o kuma na dɛ gafe dɔw bɛ yen ni i ma don yen i t'a sɔrɔ o gafe ninnu ka bon o bolo ni kur'anu ye e ko cogo di mais ka sɔrɔ a bɛɛ kafiri e tɛ gafe ninnu kalan k'a fɔ ko i bɛ diinɛ ɲɛfɔ n'a ye ayi e bɛ gafe ninnu kalan ka fɛn wɛrɛ fɔ mɛ kana diinɛ fɔ n'a ye diinɛ tɛ fɔ n'a ye diinɛ tɛ fɔ n'a ye diinɛ bɛ fɔ ni gafe minnu ye o fɔra i ye o ye taw linjili ani alikuranul ko ni nin tɛ aw tɛ fosi la karamɔgɔkɛ kabako de don dɛ donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ taa hakili jigi kɔnɔ kuma na hali sisan sabu a tɛ ban o an bɛ taa an bɛ segin ni wagati dɔ sera an bɛ babu dɔ ta an bɛ segin a kan tuguni
sabu abe niw nafa abe hakili jidi abato mɔgɔw fana bɛ fɛn dusi ka taa bi an bɛna kuma fɛn jumɛn kan an bɛna kuma juma a kan juma a an bɛ taa juma na ni kɔni ye juma kɔni sɔrɔ juma 2 3 kɔni n'a fɔra i bɔra silamɛya juma don ta a yɛrɛ tɛ juma yɛrɛ dɔn o y'a sɔrɔ duguba dɔ b'a la a kɔ kurulen don a la et puis o fana n'a tɛ taa joona dɛ karamɔgɔkɛ juma a ayi juma ma se ka dɔn dɛ juma ma dɔn an fɛ yan dɛ et puis o ye juma bonya ka taa juma dɔgɔya o ye juma bonya ka sɔrɔ ka taa juma dɔgɔya ko juma ye jɔ 2 de k'o de ye juma ye jɔ 2 i bɛ jɔ 2 kɛ seli fana walima seli fana yɛrɛ de tɛ en tout cas o wagati seli fana ni midi ni seli fana cɛla la parce que a ma kɛ ni midi seli ye a bɛ kɛ ni seli fana u bɛ laada kɔrɔ 14 a ma k'o ye o y'a décalé ka na camancɛ la ka sɔrɔ ka lɔ 2 kɛ ka taa so k'a bɔra juma la ala kɛ juma caya alhamdulilayi rabbil alamin ko juma don bilayi wagati dɔw bɛ yen ko n'i ye duwawu kɛ o duwawu tɛ bin a ma se ka juma dɔn juma ye fɛn jumɛn ye a ko juma ye lon de tɔgɔ ye a ko juma a kɔrɔ yɛrɛ dalajɛrɛ don yoma juma ati juma don y'a fɛ dalajɛrɛ donc juma o de ye dalajɛrɛ yoma o ye don ye dalajɛrɛ o de ye juma ye a ye kafo a ye a ka to ka kafo ju o don quoi o don kafo don walima dalajɛrɛ don mais o don tun bɛ yen wa o don tun tɛ yen a ko ne ala ye mantow kɛ ko musa ka mantow bɛ yen ko ni ma musa ka mantow dɔn a bɛ o fɔ ye kuranu sura 32 suratu sajad kuranu sura 32 mɔgɔ dɔw tugura nabila musa kɔ gafe sira fɛ ka kanda ni gafe nin ye quoi olu bɛ wele yahudu kɔrɔ kanda jamakulu kandale jamakulu kandale o tugulen bɛ tawreta kɔ d'accord a ko jamakulu dɔ bɛ yen o b'u wele nasara kɔrɔ ala dɛmɛba a bɛ kuranɛ sura jumɛn kɔnɔ a bɛ kuranɛ sura 61 aya 14 ala dɛmɛba k'u tugulen bɛ jɔn de kɔ ko nabi isa de y'u wele ko jɔn de bɛ kɛ ala dɛmɛba ye hawariyunaw ko an filɛ nin an bɛ kɛ ala dɛmɛ donc jamakulu mun tugura nabila isa kɔ olu de bɛ wele nasara o ka kitabu ye jumɛn ye linjila tun bɛ nabi isa bolo o tɛ wa o sɔbɛ a kuranɛ sura 5 aya 46 nabi isa ka gafe de tun ye linjili ye Muhammadu fana cira diɲɛ bɛɛ ma kuranɛ sura 34 aya 28 o tɛ wa a cira ka taa diɲɛ maa bɛɛ ma kuranɛ sura 7 aya 100 aya 50 ani aya 8 a nalen a ye mun de fɔ jamakulu mun tun bɛ yen a ko musa yahudu a ye tugu ne kɔ alakira kɔ aw t'a banna wa nasaraw aw minnu bɛ nabila isa kɔ aw t'a banna ka ban a ye tugu ne kira kɔ wa ɲininkali gɛlɛn parce que o de fɔra an ye an wolola ka sɔrɔ silamɛya kunda o de bɛ fɔ ala ko k'o kuma tɛ tiɲɛ ye o ma fɔ kira ye ko ni kira comme kira cira diɲɛ bɛɛ ma n'a sera yahudu ma k'a k'a fɔ ale ala ka kuma de don o ye jumɛn ye ko yahudu k'u banba tawreta kan k'u kana na i tɔɔrɔ ni ɲininkali ye k'u kana i ɲininka wa kayfa yuhakimunaka ko cogo di o bɛna i ɲininka wa indahum tawratu k'a sɔrɔ tawreta b'u bolo fiha hukmullahu ala ka kiri de b'a kɔnɔna na a ye nin mɛn dɛ min ba'di ko bɛɛ kɔfɛ o bɛna i ɲininka o tila ka ban e ka kiri fana ko mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ a fɔ ye k'u ka to n'u ta ye kuranɛ sura 5 aya 47
mais est-ce que ni kuma ni a bɛ faamu wa a tɛ faamu wa a bɛ faamu e ko ko kira nana ko ta banna ala filɛ k'a fɔ kira ye k'a fɔ ayi dɛ a ye to na aw ta ye a kana na ni amɛride wa ye mun bɛ yen pourquoi a bɛ na ne tɔɔrɔ k'a sɔrɔ tarata b'aw bolo tarata t'aw bolo wa ko awɔ ala ka kiri de b'a kɔnɔ a ye taa kiri tigɛ ni tarata ye kira ye nin de fɔ u ye a ma se o ma a fɔra ko a cira diɲɛ bɛɛ ma a sera mɔgɔ minnu na a kan ka mun fɔ a y'o fɔ olu ko ayi k'a cira diɲɛ bɛɛ ma donc ko tɔw t'a banna ala ko n'i sera yahudu ma i b'a fɔ ko non k'u ka u banba o ta ye sabu o ye jamakulu ye minnu bɛ wele yahudu mɔgɔ jamakulu kandalen u bɛ kanda ni tawreta ka sira ye tawreta dira musa ma kuran sura 32 aya 23 o de tɛ yen a ko n'i sera nasaraw ma e bɛ mun fɔ u ye kɔnɔna sura 5 kelen kɔnɔna na olu fana kan walyakum ahlal injili bima anzalallahu fihi ko injilatigiw fana ka kiiri tigɛ ni injila ye ala ka kiiri de b'a kɔnɔ wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul nin fɔra o ala kira m'a fɔ ko nasaraw ka kiiri tigɛ jɔn de bɛ ka nin fɔ ala de tɛ ka nin fɔ wa jɔn de bɛ ka nin fɔ kira de tɛ ka nin fɔ a da wa a ye mun de fɔ nasaraw ye ko nasara aw t'a banna wa a ko ayi nasara a ye taa a ka banba ni aw ta ye aw fana linjila mun de fɔra a yɛrɛ ye kuran sura 48 k'a fana ka kitabu jiginna a kan ni tiɲɛ jati ye ka tiɲɛtigɛli kɛ fɛn na mun tun bɛ yen ka kɔn k'a ka kiiri tigɛ muhamadu fana ka kiiri tigɛ a ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais a ka mɔgɔw ye jɔnw ye a ka mɔgɔw tɔgɔ ye mumin ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ko nabi ɲuman ko ala kɛra i wasabaga ye ani mɔgɔ minnu bɛ i ko ni u wele minnu dɛnɛbaw kuran sura 8 aya o ye kira ka manto tɔgɔ a silamu an tɔgɔ ye manto an ka manto tɔgɔ de ye mumin ye nabi isa ka manto tɔgɔ ye nasara ala dɛmɛ ɲɔgɔn kɔ nabi musa ka manto tɔgɔ olu yahudu de kana jɔn muhammad lamin ka nɔfɛ mɔgɔ olu bɛ wele mumin danabaw mɔgɔ min ye danaya sigi ala kan parce que kira nana o tun ma kira dɔ ni kalan ye a balila ka na a bɛ ka kuma u fɛ o ko ko an kɔni dara e la an dara e la mɔgɔ minnu tugura kɔ an dara e la ala ko ko danabaw filɛ nin mumin donc nin jamakulu saba a y'o de fɔ kuran sura 5 aya 47 aya 47 aya 48 a ko muhamadu n'a tun ye ne alaja ne tun bɛ aw kɛ manton kelen pewu de mais aw kɛ manton saba ye nin cogoya la walasa a ka ɲɔgɔn dan ɲumayaba hɛrɛ baaraw ko aw kelen o kelen n ye kiiri kitabu di aw ma ani bato kɛcogo n y'o kɛ fana n ye kitabu jigin e fana kan de walasa i ka mɔgɔ ninnu u kana na taa ne jɔ ala ɲɛ ko ala i ma kitabu di a ma ye kitabu di manto 2 dɔrɔn de ma k'a kɔn ko olu fana tun bɛ lɛn kɛ n'u ka kitabu ye ne bɛ kuran sura 6 aya 100 ni aya 55 aya 100 aya 56 ko donc ne y'aw kɛ manto sabanan ye ko 2 tun bɛ ka kɔn ko manto 2 tun bɛ ka kɔn o manto 2 ye yahudu ani nasaraw ko bon e fana e filɛ nin ye mais manto ninnu o ye kiiri sɔrɔ n'i b'a fɛ k'o ka kiiri dɔn ko olu fana ye don sɔrɔ ne ala ye don dɔ jira olu ma comme i n'a fɔ jumadon y'a jira la aw la cogo min na a ko juma samedi de dira olu ma bi tɛ juma ya sini ye samedi ye olu ka donba de ye sini ye ça fait c'est le 4e commandement des 10 commandements. Commandement tant de dira Musa ma exode kɔnɔna na ni donna exode kɔnɔ i b'a ye exode chapitre 20 aya 8 ka taa bila 11 na c'est le 4e commandement saba samedi don mun de fɔra u ye ko yahudu samedi don a kana baara kɛ a ye fɛn bɛɛ lajɛlen bila a kana fosi kɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ ala ka ɲɛsin ala ma o don n'o tɛ ne t'a fɛ e ka baara kɛ ne t'a fɛ e ka jɔn kɛ ka baara kɛ ne t'a fɛ e ka jɔnmuso ka baara kɛ ne t'a fɛ e ka bagan ka baara kɛ kana e ka bagan labaara hey fɛn bɛɛ bɛ jɔ samedi don wajibi de don haza faridata comme u fɔra ɲɔgɔn kɔ a ye nin mɛn dɛ
comme o fɔra ɲɔgɔn kɔ kan manto fila de tun kafura don kelen na nabi isa nana a fana ma samedi ni wuli ayi masiw ma samedi wuli donc masiw ma samedi wuli o ko 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 an ye nasaraw de ko i man kan tɛ k'a fara an fara nin kiri in kan dɔ in kan donc mun bɛ yen k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ ala y'o fɔ yɔrɔ jumɛn an ka taa kuran sura 16 diden sura suratul nahl aya 100 ani aya 24 ko u fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔ in kan akbar tuma min u fɔra ɲɔgɔn kɔ nasaraw ye dimanche fosi yɛrɛ ye ko an t'a kɛ samedi de an b'a kɛ dimanche ala ko mankan t'a la a ye nin mɛn dɛ ko mankan t'a la ne bɛ taa kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la Allahu akbar samedi de dira au ma les 10 commandements de Moïse abe c'est un des 10 commandements c'est le 4e commandement abe Exode chapitre 20 verset 5 ka taa bila 11 na abe Deutéronome fana kɔnɔna na chapitre 5 aya 12 ka taa bila 12 la c'est le 4e commandement. Dieu a dit vous ne travaillerez pas ce jour-là. Aucune œuvre ne vous sera autorisée à kana bara fusike. Ay fem be bla odon avec ala de bateau. Avec awo sege la fière bo avec ne ala bateau odon abana. No don temena abita ka hajula ko onyo bana. Donc on a fo nyon ko na sarawye o yera fosi samedi la ka dimanche sigi. Oui yere. Ala ko mangantala ko ne ala beta critique uni nyon chela la. Maintenant mumini dew manto sabanani samedi de dira amawa ako ne ma samedi de ama ka kon samedi do mumbe ko aka ta dala jere ni ke oyo ko juma Quran sura bi woroni la donc juma don an fana be comme ina fo yawduwa sabo ala ko inna haza la fi sufi lula wa Musa kaman ba mun be ka fo ye o de fora Musa ye de wa innahu la fi zubril awwalina ko wa Quran sura muga ani wora aya kamana aya be kono toni woro akoni gafe koro kuma de ayo de fo Quran sura bi shege ani wolon la aya tani shege tani kono to akoko ne gafe koro kuma de gafe mun kuma mun be Musa ka gafe kono de kuma mun be nabi Ibrahima ka gafe kono de ko gafe koro kuma de fleni yeta ala segna samedi de kawa ay ama segi samedi ka ay vendredi de ama juma do ay mune fo ako o don nu dira mantoma o te barake o bu nyesine ala ka kodema ne barake tabi tien ni ka jom la bara la itabi tien ni ka jom so bla bara la itabi tien ni ka bagan la bara o do itabi tien Allahu akbar. Souviens-toi du jour de repos. Wallahi kama ke ni kuma ni tien de hey ko o de fora uye yala o kele de fora amfana ye wa juma do am mangante ka bara fosi ke wa Allahu akbar amo o non takadi alama o de fora wa parce que a fora ko fe on fe mun fora kira Musa ye o kele de ka fo ifana ye do ni ya jate mineta atun kanga ke uye am mangante ka fosi ke ni juma kile bora ka ba fo kile ba nudo am mangante ka fuy ke ala tonte fuy bara fuy mangante ese no tun kera no do ese akanga ta jofla jumun dire ima wala se ika ala bato do ebeta jofla ko kuma bimi mais amena se oma yala o de fora an fana yewa kira momo lamin cibani aya leja ako ko kiri gelon dira manto munu temela de ne kon bina surnani doni ke surnani doni ni ejumeye mina Allah subhanahu wa ta'ala deli na sona o de na ma son fana afora abana akoko mina deli fenjumena abina o deli fe kurna sura fla sura bakaratu aya keme fla ne aya bishe gani aya wo aya laba ay akoko ntige ala kanana doni sigi anku ina fo doni gelon sigi manto teme sugo mina
kana o kɛ deli de don nɔgɔya don ka manto ka kiri la kana doni kelen sigi an fana kunna quoi ina fɔ y'a sigi manto tɛmɛnen kunna cogo min karamɔgɔkɛ n'a fɔra ko i kana foyi kɛ tile kuturu i ka jɔn kana baara kɛ e yɛrɛ kana baara kɛ i ka jɔn kɛ i ka jɔn muso i ka bagan a si kana baara kɛ karamɔgɔkɛ a kuma ka ca dɛ a kuma man ca wa o de kosɔn a ko k'an ye o lajarabi tuma dɔ min na an ye nin fɔ ko mɔgɔ ninnu ma sɔn et puis o don ye lajarabi don ye c'est à dire que e bɛ fɛn e tun man kan tɛ ka fɛn minnu sɔrɔ o de bɛ na i ɲɛkɔrɔ suratul lara ko an ye o bali baara la kɔ dɔ tun b'u bolo kɔ ni jɛgɛ bɛ u bɛ jɛgɛ mɔ mais a jɛgɛ ko ka gɛlɛn mais comme a fɔra k'u kana samedi baara kɛ dɛ wa jɛgɛ de bɛ poyi ka bɔ fan bɛɛ o yɛrɛ ta e ɲɛ b'a la a dun fɔra k'i kana baara kɛ samedi mɔgɔ dɔw de ko ko cɛ hey ala ta ni mɔgɔ tɛ nin ɲɛ koyi ala tɛ nin jɛgɛ ba de ye ni samedi tɛ o tɛ na an bɛ t'u ɲini kɔ de kɔnɔ mais samedi kɔni o bɛ bali ka na f'u bɛ kulonkɛ o taara jɛgɛ ni mɔ o ye taara jɛgɛ ni mɔ tuma min na mun de nana kɛ ala ko an y'o kɛ gɔnw ye ani lɛ an y'u yɛlɛma ka kɛ gɔn ani lɛ yala adamaden yɛrɛ de yɛlɛmana ka kɛ gɔn ye wa a yɛlɛmana ka kɛ lɛ ye wa a ko k'u kɛra tiɲɛnikɛla de o de kosɔn tiɲɛnikɛla tɛ dugumakolo sanfɛ i ye tiɲɛni bɔ cogo o cogo e tɛ lɛ ani gɔn bɔ wa i ye tiɲɛni ɲɛdɔn dugukolo sanfɛ cogo o cogo i tɛ yahudu bɔ yahudiya Israël ka den les juifs i ye tiɲɛni ɲɛdɔn cogo o cogo i tɛ juifudenw bɔ i b'o kɔ de ko u ka baara o ye ala sɔsɔ mun kɛ samedi don fɛ ko ne y'u kɛ o ye an karamɔgɔkɛ yala o de fɔra Muhamadu Lamini ye parce que a fɔra ko gafe Musa ka gafe kɔnɔ kuma de bɛna di i fana ma wa o de fana dira kira ma mais yala o commandement kelen de seginna kan wa kira dun ye ala deli a ko nɔgɔya don ne t'a la est ce que nin commandement b'a kɔnɔ walima a t'a kɔnɔna na ɲininkali ala bɛna kira jaabi comme deli kɔni kɛra jaabi dira wa a ma di est ce que ala sɔnna k'a fɔ k'a bɛ nɔgɔya don ala kira ka mantow ka kibaruya kun ka ko la wa a m'a fɔ a ko tiɲɛ don ko Muhamadu Lamini ne sɔnna i ka deli kan na dɛ n sɔnna n bɛna nɔgɔya don i ka kiri la n bɛna i bila sira kan mun ka a y'o fɔ kɔrɔna sura jumɛn kɔrɔna sura 87 suratul ala kɔrɔta sura aya 8 a sɛbɛnnen bɛ yen ala kira ye duwawu mun kɛ suratul bakara to aya laban ko a ka nɔgɔya don ale ka mantow ka kiri kan kunkanko la i n'a fɔ a kana na doni sigi i n'a fɔ a ye doni sigi manto tɛmɛnen kan ala ko n sɔnna n bɛna i bila sira kan mun ka nɔgɔn ka tɛmɛ dɔɔni kan o dun bɛ se ka kɛ cogo di fo n ka aya dɔ de wuli ka aya wɛrɛ nati a nɔ na mun ka fisa ni mun wulila Quran sura aya 100 ni aya 6 parce que ne de tun y'a f'i ye ko n bɛna sigi sariya kan i ye Musa ka sariya n bɛna sigi k'o de d'i ma e de ye ne deli ko n ka nɔgɔya don kiri ninnu kan Musa ka manto o bɛ tile 40 de sun o bɛ sun don su fɛ o bɛ sun tigɛ su fɛ nasaraw o bɛ sun don su fɛ o bɛ sun tigɛ su fɛ tile 40 ala ko n bɛna i ta kɛ tile 30 kalo kelen mais o tɛ se ka kɛ fo n ka aya dɔ wuli ka aya wɛrɛ bila mun wulila mɔgɔw ye o fana kɛ Kur'an aya tɛ Kur'an aya wuli dɛ ala ka kuma bɛɛ bɛ wele aya depuis an fa a kumana an fa Adama fo kana bila Muhamadu a bɛɛ de bɛ wele aya ka kɛ gafe ye maintenant a dun ko Muhamadu ma n bɛna tawrata kelen de d'i ma inna haza lafi sufilula sufi Ibrahima wa Musa donc n'o kɛra ça veut dire que commandement kelen de bɛ sigi nɔgɔya man kan tɛ ka don mais ala dun kira dun ye ala deli ala ko n sɔnna n bɛna i bila sira kan mun ka nɔgɔn donc o baara tɛ se ka kɛ fo sisan ne bɛna aya minnu d'i ma ka bɔ gafe kɔrɔ la dɛ n bɛna dɔw wuli
a dit là to o dima mais mina aya were de bla anona aya do ba non ama wuli de commandement don yi abe mais e ka gafe de kono mbe nte sega kan mbe o boy ka do were bla anona ore vele nansiku ani mansiku ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha nene aya do joshi ka boy ka wuli mina aya were nati anona mun kafsani mun wuli la wana mina ni anyo na ye ye donc anyogona ye jume anyogona do ye jume anyogona do ye jume wuli ma ke aya la commandement mun be yemfe na sigina korna ka o chugo yala anyogona de do mais mun ka gele ala ba le de kir mun ka gele kosobe abo o ato aya nati ka dikira ma me abi aya wer de bla anona ko aya do remplacer ne aya do ye oh akbar o de wuli ni abeka famu donc c'est ça abina se juma ma domina saba ma domina akoko bo ntina saba dima min neti samedi di e Muhammad ma mais mina juma don de dima don mun tugulendo samedi na mumbina yani samedi che obi ke awka don yeko ika manto ka fo don yo dala jere don o de juma a ka nyogon dala jere le 6e jour de doa ni samedi qui era 7e jour repos de tawa oluka 7e jour de do un jour de repos 7e jour donc c'est ça 6e jour de benake anga 7e jour de repos comme 7e jour 7e jour otawa juma ni juma donc le wolom là donc anga repos do benake biye maintenant repos ni yala amankante ka fo yere de kewa amma kate ka bara yere de ke fi wa ni ngali gele ameta juma ayrata ya ayyuhal ladzina amanu nembe juma sura Quran sura bi woroni fla ebe ka aya kononto de kala akoko ya amunun ko awlimana lendo iza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati ko nawiye wele kame alaka wele kame juma do ya fe dala jere do na awye ala mangam ko ala mangam Allahu akbar otawa la ilaha illallah 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 kunay ni medro fas'au ila zikrillahi ko ay bulikata ala kusuma yoron wazarul bai'a bo chugwane la ay bulikata dala jara yoro ina manga yimbi ka bo yoro mena ala togo be ka fo yoro mena ka buli akata ye aka fembele jele bla abe feo fe na sani ye ka sani fere bara feo fe abe bara feo fe na ka iko jo ikata o ala kusuma yoro la zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamuna ko de hera ka bo aw mani aw tumba do anga tanaye ayata faiza qudiyati salatu ani ay seli ni kedu ni ay bato ni ke ka bandu ay ala kusuma ni ke ka bandu fantashiru fil ardi ko ay jensa akata dukulo samfe ay ta dukulo aw yere ke akata dukulo samfe wabtaghu min fadlillahi kata ala ka nema waskurullaha kaseeran mais wala sa eka ala ka nema soro eka ala kusuma fo ka chaya ala ye mogo yaye ama balike bara la odo Allah kum tufli ama balike ebo don chogodi ni aya flabe wasake wala sa eka famu ka fo ala ma balike juma do ya fe ama bara bali juma do ya fe ina fo ato ya wudu dem bali chogomina ay munde fo ko ni wele kande bora odon dala jara yaro nununa kebe bara muna kiko toyiko kika o sonsuri o wakati kika ta ala ko suma yoro ina ko naw clara tuguni ala yara de ya wuran voye kaka ta nema nyini dugulo sanfe o yoro kelena ko ni seli bana kaka ta
nema nyini dahirme nyini me wara sayka dahirme ka so no ya ibolo kika to ka hein bisaka singa tiga bara na ibi singa tay ka bara de la ko de fo yene ta kasoro israel ka deum ulo te bara re de ke o interdit le o te bara ke o dum ni bara ke ta be tien mais anta no ya dora la ibi saka bara ke fo ala ko suma wakati mais munde bayira anna fana ka foko midi la seli de kodo o wele kandudo ambe se ko don choko de parce que juma don fora munde bayira anna ka foko fajiri tata munde bayira la ka fo lansara te munde ba yiri la ka fo dala jarante fitri Allahu akbar munde bo yiri la ningali gele donc wala sey ka do ningali gele ni ajabi be qur'an kono an ningali ajabi no ma e be ta suratu wale naba ate nabata Allahu akbar aya kononton aya tan kele anta ke wi aya kononton ay munde fo akone alaye waja'alna nawmakum subatan ne alaye aka sinogo ke aka lafiya wakati yo sinogo ne sinogo ke aka lafiya wakati ye surat 78 Quran surat bi wolo na ni shegi naba aya kononton tan kele amogo be aya de la aya tan ako sufela kera aw bolo sutra waja'alna layla libasan sutra wakati ye aka aw segana fiebo sufela la aka sinogo aka lafiya o tawa ko sobe ako waja'alna nahara ma'ashan aye kile ganfela ke balo nyini wakati ye ne ala ye kile ganfela ke balo nyini wakati ye kuma be ka famu abe segi kuma en kan surtout Furqan kono Quran sura mugani duru aya binani ni wolum binani ni wolum la otawa aba le jade ni binani wolum la de binani wolum la abi segi kuma kelen ka ako ayen sufela ke la fi wakati ya aw bolo ka kile ganfela ke nema baraka wakati ye yala sogoma ye kile ganfela ye wa sogoma o de kile ganfela ye wa fitiri de kile ganfela ye fitiri koni amena ye ka fo fitiri seli koni tebli kile ay bara jo aka boli kata bolo yoro nyinina ne awkla ay boli kata ala ko suma yoro la ni ala ko suma bana ay ta aka bara la tuguni fajiri etunte bara la yani fajiri te fajiri wele en contest ça veut dire etu mission wala e wulo wakati o de clé damene donc etunte bara la donc bara bla e ka boli kata ala ko suma donc o fajiri ko tebli fitiri fana te sabula aforaye ko ni clara bato ina kikati ka dahir ma ni na ala donc ko kale dahir ma ni ka clégan clégan fela ni fitiri sera a tote clégan feble andona soufe wala sa akakere depois donc o fana tête akbar donc seli ni be soro seli fana ni lansara de ni nyokonche na seli fana ni lansara ta ala mun seli jume de foka gele suratul ba Corona sura fla aya kema fla aya besabani ay mu defo hafizu ala salawati ka seli wakati bele jelen kolosi wa salatil wusta keren yala chaman cheta Allahu akbar chaman cheta ne ala ye soli sigi le ka fe seli ni midi ko montre midi ko tede le ganfe le ka jo ikun chama sabu ni wakati ayere be to ka seli 11h40 11h45 yero yaay montre midi te le midi de kodo le ni kle jora ikun chama o de kodo ako kle nu flabe yi ni o kle be anu bo to mabina fajiri ani fitri ani su wakati
Quran sura tani kila aya kemana aya tani nani وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل kile nunkuru flalala ani su wakati do anana ni salatu wuta e bakaratu konnana chamanche seli donc ni ma famuta abe ota abe tani suratu rum konnana rumu ka sura Quran sura Quran sura bisaba aya tani shegi وله الحمد في السماوات والأرض tanu be ala sangolo konnana ani duguma kulu sanfɛ وعشيا وحين تظهرون tuma jumɛn ni tile jɛngɛna ka bɔ après midi be après midi ne jumɛn o ye lansara ani et au milieu de la journée ani midi Allahu akbar donc o tile camancɛ ni a ye sɔnni sigi a kan k'an ka an janto o la donc ala fo tawrata kɔnɔ donc ala bɛ fɛn o fɛn sɔnni sigi fɛn o fɛn mun kan o de ye koba nin ye a bɛɛ ye koba ye mais a yɛrɛ bɛ sɔnni sigi mun kan o de fana ka bon ni tɔ ye donc sisan a filɛ k'a fɔ ko o don juma dalajɛrɛ don o don ni ala ko suma bɔra ala tɔgɔ bɔra dɔrɔn k'e bɛ mun na k'i k'o sonsori i ka boli ka taa ala ka wele jaabi n'i taara ala ka wele jaabi ko mun bɛ yen zikuru de bɛ yen ala ko suma de bɛ yen k'o bɛ na ni seli ye ni seli ni kɛra sisan ko yafa kɛlen don aw ma aw ka segin ka taa a ka balo ɲini na tuguni donc tile ma bin donc nin wagati in de ko don midi la seli camancɛ seli dɛ o dalajɛrɛ de juma dalajɛrɛ de ko o wagati de la fajiri ta tɛ fitiri tɛ lansara fana tɛ safo fana tɛ midi de ko don donc o de kosɔn an ka mɔgɔw minnu bɛ seli 14h ka tila ka seli 15h parce que a bɛ après midi de olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ seli wagati fila tɛ o wagati kɔnɔ o bɛ seli 14h o y'a sɔrɔ tile bɛ fɔ yan 16h o bɛ tila ka seli k'a sɔrɔ seli wagati kelen dɔrɔn de bɛ o wagati nin kɔnɔna na donc u y'u ka 14h seli nin déplacé u m'a kɛ camancɛ ye u m'a kɛ 14h ye dɔɔni ko an ka taa ala ko suma na mais n'an taara ala ko suma na mun bɛ yen kutuba de bɛ yen o bɛ kutuba kɛ ka sɔrɔ ka lɔ fila seli ni mɔgɔw ye ka sɔrɔ ka mɔgɔw labila ka sɔrɔ kɔrɔna ka kuma to o ye o don juma donya fɛ seli mun bɛ kɛ tilegan fɛ lɔ fila tɛ quoi nkalon de don lɔ naani de don wa o bɛ kutuba kɛ ka sɔrɔ ka seli jɔ ala ye o fana ye nkalon de ye a nana ni seli wele ye aya kɔnɔntɔn suratu juma kɔnɔna sura 62 aya kɔnɔntɔn a nana ni seli wele ye k'aw ka fɛn bɛɛ bila a ka boli ka taa a tanna a nana ni jumɛn ye seli a aya tanna a nana ni seli ko o la a bɛ seli jɔ ni a ye ala ko suma kɛ a bɛ sɔrɔ ka seli ni jɔ an ma ala ko suma de kɛ wa ka sɔrɔ ka seli jɔ bon o seli jɔ kɔfɛ ko normalement yafa kɛlen don aw ma mais a aya tan ni kelen na ko kira tun bɛ kuma ni mɔgɔw ye وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. y'a ye mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ nata o natalen don diɲɛ hɛrɛma kow la ko o bɛ taa ka ciden jɔlen to yen ko Muhamadu o kunnafoni da a f'u ye dɛ. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. ko aw tigi ala ye fɛn mun bila aw ɲɛ dɛ hɛrɛma ko la n'aw tun b'a dɔn bilayi aw tɛ girin min kɔ a ye sabali dɔɔni. A ka ciden ninnu lamɛn parce que seli kɔfɛ yafa kɛlen bɛ mɔgɔw ma mais n'o kɛra dɔrɔn y'a ye mɔgɔw tun tɛ ciden kɔnɔ bilen o bɛ taa k'a jɔ jɔlen to yen donc a tun bɛ kutuba kɛ ni mɔgɔw ye ni o ye ala ko suma kɛ ka seli kɛ a bɛ sɔrɔ ka kutuba kɛ ni mɔgɔw ye a aya 11 kutuba tɛ dɔwɛrɛ dakurunya kutuba o ye laseli de ye laseli a bɛ laseli di mɔgɔw ma walasa ko dɔ bɛ yen mun kɛra dugu kɔnɔna na dɔgɔkun kibaru an b'o a b'o fɔ mɔgɔw ye walima a bɛ hakili jigin kuma ninnu fɔ mɔgɔw ye ni o ye ala ka ayaw ye
mais comme mɔgɔ minnu bɛ wari ɲini tellement que u bɛ girin na diɲɛ yɛrɛ ko la u bɛ taa k'a jɔlen to u bɛ taa nɛɛma ɲini dilan a f'u ye k'u ka sabali u ka ciden ma kɔnɔ u k'a lamɛn dɔɔnin donc sisan nin de kɛra seli wele bɛ yen ni o ye ala ko suma nin ye a ye na ala ma a ye taa kafo n'aw kafora seli de bɛ yen ni seli banna kutuba de bɛ yen mais mun de nana n'a ye o ye o ye seli wele kɛ ko mɔgɔ kana seli ma mɔgɔ nalen o ye kutuba de kɛ yanni o ka seli ni mɔgɔ ye o ye kutuba de kɛ ka sɔrɔ ka seli min jɔ mɔgɔ ye donc sisan ni seli banna dɔrɔn mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si kɔnɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ta parce que o ko nin de cɛ ka ɲi ala n'a ka kira ye lakalakatɔw de ye a b'u da tanda a tɛ o tɛ ala tɛ fɛn dɔn a ka kira fana tɛ foyi dɔn n'i y'a mɛn Muhammadu n'i y'a mɛn mɔgɔ ninnu u t'i kɔnɔ u bɛ taa k'i jɔlen to yen c'est parce que e bɛ ka seli de kɛ ka kuma n'u ye i bɛ kuma n'u ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka seli ni jɔ donc jagoya u bɛna seli ni kɔnɔ ka sɔrɔ ala de ye mun de fɔ kira ye kɔrɔna sɔrɔ 33 suratul Ahzab aya 36 aya 6 wa ma kana lil mu'minin a ko mu'min wala mu'minati wala mu'minatin a ko a tɛ se ka bɛn mu'minin cɛma walima mu'minin musoman iza qadallaha wa rasuluhu ala n'a ka ciden ye ko bila yɔrɔ min na an yakuna lahumul khiyaratu k'i b'o bɔ o cogoya la ka kɛ cogoya wɛrɛ la akbar kuma banna ala n'a ka kira u ko o don tilegan fɛ mɔgɔw wele ka na seli ma ni a ye seli wele ka nin mɛn a ye baara bila a ka boli ka taa kafoyɔrɔ la ni aw sera kafoyɔrɔ la a ka ala ko suma kɛ ka seli jɔ ni ala ye ni seli ni banna yafa kɛlen don aw ma ko nka a ye sabali dɔɔni a ka kira lamɛn comme maaw tun tɛ ala kira lamɛn donc ala kira suma yɛlɛmɛnen minnu bɛ wele ko ulemaw dɔnnibaw comme u b'a dɔn ni ala ni ani kira ye olu b'a dɔn ka tɛmɛ ala kan u b'a dɔn ka tɛmɛ kira kan o ko an bɛna yɛlɛma wa olu de y'a yɛlɛma o y'a yɛlɛma cogo di ko sisan kutuba mun bɛ kɛ ni seli banna dɛ an b'o balamini seli wele ni seli cɛla la k'o b'a to bɛɛ b'a lamɛn kelen o yɛrɛ ka bɔ yen dɛ f'a ka faamu k'a fɔ olu bolo o bɛna importance don kutuba la ka tɛmɛ seli yɛrɛ kan parce que kutuba dira seli de kɔfɛ ka tɛmɛ seli yɛrɛ kan an b'o kɛ ka kɔn seli ɲɛ fɔlɔ o ye kelen o ma kɛ juguman yɔrɔ ye dɛ o sɔrɔla k'a fɔ ko seli mun bɛ kɛ tileganfɛ seli in dɛ an bɛ dɔ tigɛ k'a bin ka kutuba nin kɛ a nɔnabila ye i n'a fɔ lɔ fila walasa mɔgɔw ka importance sɔrɔ comme ala ni kira tɛ fɛn dɔn karamɔgɔkɛ kabako de ye nin ye dɛ ala dun ye mun de fɔ seli ka dɔ bɔ seli la sarti jumɛn de bɛ yen ni jɔ bɛ dɔ bɔ seli la n'o tɛ n'i ye dɔ bɔ seli la dɔrɔn i bɛ b'o kɛ parce que jɔ kɛnɛ dɔ a bɛ fɔ k'i ka seli i kunberekun tɛ sɔn a bɛ kɔrɔnɛ sɔrɔ jumɛn kɔrɔnɛ sɔrɔ 68 depuis 42 a bɛ kuma in ta ka jigin a ko sakar janamaso dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛna don sakar kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ don yen ala b'a fɔ ko mɛ bɔnɛ jumɛn de y'aw sɔrɔ ni aw bɛ ka taa sakar kɔnɔ u b'a fɔ ko bilayi ko an ka seli de tun bɛ yen k'an tun tɛ selikɛla ye ko seli ala b'a fɔ ko non problème t'a la ni seli de don a ye seli sisan a ye seli sisan ni seli de kama de aw bɛ ka don janamaso in na a ye seli sisan ne yɛrɛ bɛ yafa aw ma o b'a fɔ k'u bɛ seli o kunberekun a bɛ bloqué a tɛ sɔn a ye sugu a tɛ sɔn suratu Mudasir de ko mun de y'u se sakar est ce que 42 fila de tɛ ka jigin a fila bɛɛ ye 42 quoi 42 fila kalam a bɛ kalam kɔnɔ a bɛ Mudasir fana kɔnɔna na k'u ka seli wallahi karamɔgɔkɛ o tɛ se ka seli ko bon a ye janama a y'u bɛɛ ladon janama kɔnɔ mais ala ye mun de fɔ a ka seli ye ko seli ni n'a ma ɲi ko jɔ kɛnɛ don ne tɛ n kɔfilɛ o tigilamɔgɔw ma hali ne tɛ n kɔfilɛ o tigilamɔgɔw ma n'u ka seli tiɲɛnen don a b'o fɔ suratul Fur
furkan mais ku ya ala kira ngalon tigel aya bi wuluna ni wolo wolona قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم abo chugade la munde koso mogonu nu ta kien sere uma o ka seli de koso ala do munde fo ko seli te yega be fede ko seli dafa de be ibi seli dobo seli la tuma mina ala de bo nyefo ye ni ya dobo seli la kasro o eto hukum kon na ita chena akbar ni dobo seli la kasro alaka yamaru ni te amake alaka hukum kon na ata atigla mo ta chena olu de mo munu seli la jasi akbar ala do mu de fo seli nganko la sarti jumé de be ni adama de be se ka dobo seli la kele korno sura nani aya kemana aya كلي ay mu de fo وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة na be tagama sira konina ne aw be tagama sira la ne ala to o ke jumula ko ye ni aw ye dobo dobo seli la walma naw sira nendo إن كفتم أن jubu يفتنكم ye parce que jubu ye aw الذين jubu de otawa إن ni bi balaw kono عدوا مبينا balaw ni ebe balaw de kono hal bana be se ka ke balaw bana te balaw ya sobe era fo mo be e nyuki lado o bi nyuki lado o te gele abe te moka eni jugu de be nyongona de jugu munte han na ya sura be ma te ka minede parce que abe e de kono donc jugu na sira na jugu nye ko basite nawe dobo selila selidu anga kutuba temene ay abarachi tuguni selik nganko la ko fajiri lo flaye fitri lo atobe nanan anye o barachi o babuke o dungo otawa bo o seli kelen de e wele la kana o seli kelen de ma juma do ya fe juma te lo yede lo flate juma yede juma koro dala jere do ja ay kafo quoi kafo do جمعة ati ka seli de fiye ko lo flate mogo do era akla ko juma mogo tellement que lo flane do na mogo akla ko ameta juma sel la ulu akla ko juma de lo flane ye do bena tori do comment be ka famu وسبع ako bon o don ni aw wele la ala ko la ay boli ka ta kafo aka zikru ke ka soro ka seli jo e wele la o seli kelinde kam bo etara o seli la etara lo nani tay e o ke lo flaye fajiri selite kasoro fajiri selite chika cha akbar e dobo seli la kasoro ete tagamana e dobo seli la keletika sisa e aboni de rajme e si jofla ka buru ko pourquoi e ya buru akbar jofla ni ibo remplacer jahanama do kumere kunte so ay kumere kunte so a tama ta ce mana nyama anga sege ambeta dafa iba dafa ya ni sera ka dafa pour la futala o kumere kunte so bloqué e ante tiya ko nyama juma do ya fe lo nani de be ebe lo nani de ke ni lo nani de ke ebe sura ka paro ina fa ameka nyogom paro kibara mumbe amba di nyogomo akbar anga dugu kono nana ni balaw nana ina fo ayaw haklito ko la de le fly na anyame ka fo jugu dono do bam ko kono nana ya unana obesonga atanta ke donc ayaw janto aw yara abe mo ye mun na aka soda la ni ite mo mun do numéro vert do fle ni police ni gendarme ani finitigu quoi ayo okuna funi telera bo mo do be mun na usira ne ka soda la ya ne mo kala la fuido ay na o lejete e bo fodore be do ita sokon o na o che o beta nyenyi ni ko nu be ketende wakati mina bana kirikara do na ya nye ma se ka do ala mais bana ni ka bi yela mandi aya tega di nyogom donc wakati imamu be hakli jigi ke mane yoye inshom na be
n'a bɛ mɔgɔ kelen a b'a bɛɛ faga yan donc ni mɔgɔ ko i ni sɔgɔma i b'a kɛ ten i ni sɔgɔma kana di dɛ hali n'a y'a kɛ ten i b'a fɔ ko ne yɛrɛ tɛ ka bɛ ka n dimi kana di dɛ y'a ye donc o baro bɛ bɔ mɔgɔ ye ni koba tɛ dugu kɔnɔna na ko aw ka hakili jigi kɛ aw dala farala ɲɔgɔn walasa a ka ala ta in mɛn an bɛ nin bɔrɔ mun na nin bɛ bɔ mɔgɔw ye zikuru hakili jigi a bɛ muminu nafa o de tɛ wa ɔ bɔn kabakɛ nin ye kabako ye dɛ mais kutuba dɔ bɛ yen papiye dɔ de b'u bolo o bɛ o kalan n'u y'o kalan u b'u ɲɛ kumu u bali k'u sigi n'u sigi an b'an bolo jɔ an b'an mɔ awɔ ko wagati ni i ka hami fɔ dɔrɔn ko yayi donc c'est à dire que o ye jigiya ko fɔ o mun filɛ nin o de bɛ jɔ fila ta ala dun ko seli tɛ ni bɛ seli b'i ɲɛsin alikaba de ma ala ko seli ayaw de bɛ kalan ni ayaw kalanna k'u t'u yɛrɛ bonya k'u bɛ taa sujudu b'i kuranɛ sura 32 aya 15 sajat suratu sajat sujudu yɛrɛ sura o tɛ wa e ma aya kalan e ma kunbere kun minɛ e bɛ sujudu kɛ ko o ye seli ye kalon don imam yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ tile bin imam yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ tile bin ma tɔw yɛrɛ sigilen bɛ k'u ɲɛ coro a la a y'i sigi k'i sɔnsɔni a n'a ka berejan ni a bɛ sɔn k'i wuli ko k'i tilen an ma ban tɛ dɛ e ma foyi fɔ cɛn tɛ donc o b'o kɛ dɔrɔn ka lɔ fila seli o b'o lɔ fila fana bange an m'a bange kun fana dɔn parce que o dun ko tile ganfɛ seli tɛ bange o dun taara jumɛn de bange sisan walima nin de ye juma ye juma de nin ye i b'a ye karamɔgɔkɛ est-ce que b'a kalama i bɛ dulokiba la u ka kɔlɔsi b'u bolo y'a ye o bɛ boli k'u jɔ ala ka kuma na u tɛ foyi yɛrɛ de dɔn ala ka kuma na karamɔgɔkɛ kabako de ye dɛ donc juma ye lon de tɔgɔ ye a kɔrɔ yɛrɛ dala jɛrɛ ka fɔ don mun kosɔn aw ka ala ko suma kɛ aw ma bali baara la i n'a fɔ ne yahudiw bali baara la cogo min na aw ta ni ne ala y'a nɔgɔya quoi ne de y'a nɔgɔya aw ye quoi kira de ye ne deli quoi n sɔnna fana n y'a nɔgɔya a ka gɛlɛn wa a man gɛlɛn k'a ma dabɔ gɛlɛya kama a dabɔ nɔgɔya kama kana sura dura ya wɔrɔ juma tɛ jɔ fila ye jɔ fila bɛ seli yɔrɔ yɔrɔ kana seli ye wa kutuba ni a bɛ kɛ seli de bannen kɔfɛ ulimaw de y'a yɛlɛma ko parce que ala kira a tɛ fɛn dɔn n'a tun bɛ fɛn dɔn a tun b'a kɛ i n'a fɔ olu b'a kɛ cogo min na ala nun ko k'a tɛ se ka bɛn kira ye fɛn bila yɔrɔ yɔrɔ i man kan tɛ k'a yɛlɛma bilen kɔnɔ sɔrɔ 33 aya 36 i tɛ se k'a yɛlɛma kana yɛlɛma a to ten maa tɛ fɛn dɔn ni ala ye maa tɛ fɛn dɔn ni ala ka kira ye sabu ala de bɛ kuma a fɛ a bɛ kuma an fɛ ale tun b'a kɛ ten totaw tun bɛ to tataw tun bɛ taa mais u n'a ta o ta a ma deli k'a yɛlɛma a y'a to ten de kɔrɔne sɔrɔ 62 suratu juma aya 9 seli wele aya 10 seli aya 11 kutuba o de tɛ yen wa an kɔni an bɛ ala fɔ an bɛ ala wale ɲuman dɔn mun de kosɔn a ye an ɲɛ yɛlɛ ka taa a yɛrɛ ka gafe de ma Kuranul Karim Linjila ani Tawrata kama sariya gafe ni muminu denw ka sariya gafe ko kira ka kiri tigɛ ni Kuranu min ye la an bɛ ka kɔnɔ kiri de di ɲɔgɔn ma anw ka kɛ hakilijigɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu bɛna laseli mɛn sini ma sini ne bɛ fɛ ka kunu i bɛ kunu n'i tɛ fɛ ka kunu o tɛ i kungo ye wa mais dalu tɛ jɔn fɛ k'a fɔ juma ye lɔ fila ye o tɛ tiɲɛ ye juma don tɛ lɔ fila ye lɔ fila tɛ yen lɔ fila ye fajiri de ye tileganfɛ seli fila bɛɛ ye 4 ye fitiri ta ye 3 ye sufɛ ta ye 4 ye seli banna a bɛɛ 17 juma don yani i k'a jidi yani i k'a dasa kan fo ala k'a fɔ a to ten n'i ma sabali i yɛrɛ bɛ kirin dɛ e taara nagasi e taara seli ni nagasi cɛ esi b'a dɔn ninnu ye ala kɛlɛ ɲɔgɔn ye o fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ala bɛ fɛn o fɛn mun fɔ o b'a kɔntɛrɛ de d'i ma wa o b'a f'i ye ko fana ye wahayu ye han ko kira yɛrɛ de ko ten
wa kira yɛrɛ y'a de kɛ ten kira tɛ nin fɔ ko pour que i ka dɔ bɔ seli la o ye sati 2 dɔrɔn ye kira ka dɔ bɔ jumadonya fɛ o dɔw k'a ma ko k'aw m'a faamu k'a ye juma kɛ ko tagama sira de la hijira k'a bɛ tagama sira de la ne ko mais ko tagama sira mais a bɛ ka fɔ jɔn de donc mɔgɔw tun bɛ tagama sira la u bɛ feere u bɛ voyage la u bɛ ka feere fana kɛ sanni feerew a fɔra ko aw bɛ mun na a y'a bila a ka taa kira bɛ aw baro o de ye tagama nin ye tagamadenw bɛ feere sanni feere ko kuma bɛ na tagamadenw n'aw tilara a ka jɛnsɛn a ka taa nɛɛma ɲini o ye sira de ye cɛ ko n ko yala a fɔra ko ni welekan kɛra jumadonya fɛ aw bɛ baara minnu na fɛn o fɛn a y'a jɔ a ka taa wele nin lamɛn nin ye tagama sira de ye ko n'aw tilara a ka jɛnsɛn a ka taa nɛɛma ɲini dugukolo sanfɛ o de ye tagama sira nin ye an k'o bɛɛ to yen an tun k'a kɛ kira yɛrɛ tun bɛ tagama de sa a fɔra ko tagama n'i bɛ tagama de n'i ye dɔ bɔ seli la baasi t'a la mais hali sisan kira bɛ tagama de la donc hali sisan an fana nana an bɛ tagama de la nin si tɛ tiɲɛ ye u ka kuma i tɛ se k'a sigi fan si n'i y'a sigi cogo cogo ni hakili ma i b'a ye k'a fɔ nin tɛ wo bɛ bɔ a la ani tagama tɛ ɲɔgɔn sira la dɛ juma ye don de ye don ni mun kan ka kɛ o de fɔra ye ko dalajɛrɛ nin de kan ka kɛ an bɛ dalajɛrɛ mun na nin de kan ka kɛ ni nin kɛra kan ka ala ko suma kɛ kan ka seli kɛ kan ka ɲɔgɔn lamɛn hakili jigi siraw fɛ a ma ban wa k'o de hɛrɛ ka bon aw ma kan ka n'an tun b'a dɔn kuma ma ban wa mais a b'a fɛ an k'a fɔ ni kan jumɛn kɔrɔna y'a fɔ arabukan na an bɛ ka fɔ bamanankan na mɔsikan mɛnnaw bɛna fɔ mɔsikan na o tɛ wa mais a bɛ fɔ cogo di i y'a ta cogo o cogo a bɛ f'i ye ko na seli ma n'i nana seli ma i bɛ zikiri kɛ i bɛ seli nin kɛ i bɛ sɔrɔ ka kuma donc hukumu kɔnɔna na ni farankan bɛ yen an bɛna kuma labila farankankɛlaw b'u farankan kɛ maintenant an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye yanni wagati cɛ o fana bɛna kɛ garisɛgɛ o tɛ ala ka diɲɛ kɔnɔ farankan bɛ an ka ustaz fɛ ustaz Keyita juma kɔrɔ de ye ko fara ɲɔgɔn kan juma don tɔgɔ quoi ko fara ɲɔgɔn kan i bɛ kan kɔrɔta dɔɔnin tɔgɔ bɛ don tɔw la quoi dimanche tɔgɔ ko al ahadu ko kelen jate la ko kelen tɛnɛn tɔgɔ al isnaini ko 2 tarata tɔgɔ sulasa ko 3 araba tɔgɔ ko arbia o 4 alamisa tɔgɔ ko kamis ko 5 a selen jumadon ma a y'o kɛ yawmul juma jumadon kana samedi tɔgɔ da sabtu ko 6 voilà donc jumadon talen don k'o kɛ fara ɲɔgɔn kan ye o dira ko fara ɲɔgɔn kan mais ka bɔ dimanche la kana bila alamisa la olu bɛ 5 ma donc juma bɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan ye samedi bɛ kɛ 6nan ye arabukan jate la ka na a bɛ bɛn o ma alkamis kamsa min kamsa alkamis kamsa 5 farankan bɛ yan an b'a to farankan banna farankan bɛ yen waalaikum salaam wa rahmatulah concernant juma jɔko 2 kan ne de la karamɔgɔ dɔ ɲininka ko karamɔgɔ kelen tɛ caman n bɛ segin a kan quoi parce que ayi a ka ɲi n bɛna ko juma jɔko 2 in kan a kibaruya kan ne ni don masala la a delila ka dɔ ɲininka ko juma jɔko 2 min bɛ seli jɔko 2 mun bɛ seli ko farida tɛ mais ko sunna gɛlɛn don ko sunna gɛlɛn don ayi nin mɛn donc seli fana kuma tɛ quoi ko seli fana kuma tɛ fɛn sunna gɛlɛn don kira y'a fɔ quoi ko sunna gɛlɛn don kira de y'a fɔ voilà ko et puis n'i ye jumakun 2 bila n'i ye jumakun 2 bila i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko i tɔgɔ bɛ comment dirais-je la jumakun 3 jumakun 3 k'i tɔgɔ bɛ bɔ silamɛya disi kan
i kafiri ale la darduya quoi ayi ni kuma mɛn alakira y'a fɔ suna bɛ yen mun ka girin ni farida ye o parce que juma jɔ ko fila kɛ suna ye mais seli fana min seli don dɔw la o seli fana tɛ seli o t'a la. k'ale fana ye cɛ ɲininka ko yala comme a ko sunna gɛlɛn de don yala ni sunna gɛlɛyara a bɛ farida bin wa. voilà alors que don dɔw la don o don seli wagati 5 de bɛ yen mais juma la kelen b'a jɛ donc o kelen b'a jɛ o t'a la. a ka kuma ye mun de a ka jaabi kɛra jumɛn ye fɔlɔ a ka jaabi kɛra jumɛn. non bon a ko ko bon kelen bɛ yen lui il a compris. Ale ko non non ko en réalité ale segna kalande olu be jogo nan de kelen ko ko te sababa ye mais o ko comment dirais-je an ma se juma seli ko parce que quand tata ye ko an ma se juma seli ma an be bolo de la fa kan be an be jɔn de ko jɔn tɛ seli Farangambe Shaka Kulibali. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aya me radio era dila. Bado do abe bangone re konna la ando do bangona abe mission ke ga karamo bado do abe bangone konna kan to ko abe mission ke ga fola abe mission ke ga fola de la ga na sira juma ko roma sira juma goma juma bino ga bo musuka juma wajibe muso ere ka tane akoko bo juma wajibe muso ere kuma mo basa ko muso ko tawa ku ka lame ko o sente juma ko la o kelen ni a man ka lon tigɛ a ko ala ka so cɛw de bɛ taa kafo ye cɛw dama wa u bɛ kule de n'u taara kafo ye u bɛ kule de nin bɛ Kurani sura 24 suratu nur aya 36 37 kuma nin ye tiɲɛ ye a ko hakili jigin ni sisan ko a bɛ kɛ ye karamɔgɔkɛ ni a man nkalon tigɛ kosɛbɛ Ustaz Konate Burama an ka Seku ba dɔ y'a fɔ komi tun bɛ wurudi la quoi Seki ba a fana tun bɛ wurudi la oui Seku ba dɔ y'a fɔ o wurudi in kɔnɔna na ne ye wurudi ta n taara zawiya la ko seli fana juma tɛ yen quoi ko seli fana seli ko juma tɛ yen oui mais ko bɛ jago naani seli ko bɛ jago naani seli bon n ye ɲininkali kɛ a ye ɲininkali kɛ a ko juma farida la kira kan don min na ko juma faridara Muhamadu Lamini kan don min na ko do kira yɛrɛ ma juma seli ko donc ko kira yɛrɛ ma juma seli ko o y'a sɔrɔ sarti ma dafa o la y'a sɔrɔ sarti ma dafa ko nka k'a sarti dafara minnu na sarti dafara tuma min na k'olu a dafara minnu na olu y'a seli a dafara minnu na olu de y'a seli mais ko ciden mais kira yɛrɛ ma seli donc yɛrɛ y'a ka ɲɛnama bɛɛ kɛ a ma se ka juma voilà seli bon si sarti ma dafa olu la o kama olu tɛ ka seli donc ciden y'a ka ɲɛnamaya tɔ kɛ a kɔni a fɔra a ye mais a ma se ka bɔ mɔgɔ dɔw kɔni sera k'a kɛ alhamdulilayi ko mɔgɔ dɔw sera k'a kɛ mais ko kira yɛrɛ ma se k'a kɛ a ye nin fana mɛn karamɔgɔkɛ a ye nin kabako i bɛ nin kabako kuma dama k'a sɔrɔ an bɔra ka kuma o kuma mun fɔ ko kira yɛrɛ de tun bɛ ka seli ni mɔgɔw ye wa kira kɛra ladege la sɔn ko mɔgɔw tun bɛ taa ka kira jɔlen to yen ale fana ko ale kɔni ko kira yɛrɛ ko sarti ma dafa ko sarti yɛrɛ ma se ka dafa tellement que a yɛrɛ kungo tun ka ca la alhamdulilayi karamɔgɔkɛ sarti ma dafa ni farankan bɛ a bɛ tɛmɛ ni fa farankan ni farankan tɛ a bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye o la an bɛ se ka taa ni ɲininkali ye ko ɲininkali dɔ bɛ yan mɔgɔ minnu b'a fɛ ka fɛn dɔ faamu a kɛra o baabu ye a kɛra baabu wɛrɛ ye Musa concernant juma kun kan ko la halisa ko n'a wele kama an ka baara bila o waati kana juma seli an ka juma don seli fana seli awɔ juma don seli fana mɔgɔ minnu b'a kɛ k'olu yɛrɛ tɛ sɔn baara ma don yala o kɛra mɔgɔ minnu tɛ sɔn baara ma o tɛ baarakɛla don ka kɔn baara tɛ farida ye donc hali n'a jɛ kana baara n'a y'i ja n'i sigi dɔrɔn i bɛ to k'i ka balo sɔrɔ ni kɔlɔsi jan b'i bolo dumuni tɛ kɛ dumuni bɛ na sigi i ɲɛkɔrɔ balo o karamɔgɔ fana bɛ yen o tɛ baara kɛ dɛ o sigi mais o bɛ an de ko k'u tɛ baara kɛ karamɔgɔkɛ mɔgɔ tɛ yen mun tɛ baara kɛ an bɛ baara da miiri cogo min na baara da miiri cogo min na
ambo de ye bara note inya be mugo mugo la be bara yaro ante garbu nu classé bara ko garbu nu be bara la yala abe delike abe bara de la ni tam ni be de ye hein feraw ni be feraw de ko ni be bara façon de awo akoko ne ala ko ne kligan fela di awma wala sakata o haji da imenini na mo do be seneke ni sene o klara o ka sene la wala politique lembe geleka mo ka dumni ke ni o wakati kelen na o be o ka seneke yayi beni akaba bara jara atuma fa ka nyingal ke kibara mogodo sira ka mogodo dabali ka bila juguman sira la mogodo sira ka mogodo dabali ka bila juguman sira aha juguman be konde joni o juguman be konde mu dabali ke do ta yera ma so para ale mi so para de ko boro me segi kuma ka e mogodo dabali aka ke shweni kelay mogodo de ya dabali aya nyenyi ni korte sira e loni mun jigina haruta ani marutu fe ni jinaw ya kala ni o ya di adama de juguma ma ni adama de juguma bu o loni bara kasaro o bado ni o loni bara la harati Qur'an sura fla sura pakata aya ke mana aya fla donc si ça ni e o loni sugu ke ka mado dem bara ka bla ko jugu ke la be shweni de ke abi shweni o shweni me ka ata yera ma abi sukara de kono ala kala ni te abi comme fato ni fato e ma fa ka bara juguma te compter ala fe ate compter anga sara era fe ate compter fato ni fato e mo faka ni fato e fen chuen maintenant mo mun ta yera ma mo de biseka ale ko biseka toro yeni aka donc fa ata yera ma noto mo do be effectivement au jaune de dos ami jeune misali ta jo chuen donc bara jugu era be mogodo ya dabali ababla la abake ko ta sema kote donc ibe koko mun ke kasoro isema kote iti yera mako we sukara de ala ti mina ama e ka nyingal jabi de pleni bari bokar assalamu alaikum touré ma ne ba shaidu wa silla kwa ala silla ma be anga silla kula uzu brabin dan sini falaki taniga sigi wakati sel wakati be kwa samantia dore bala particulièrement au bien ko ale be to ka yaqul a'udhu birabbil falaq ani qul birabbin nas ko ni qur'an de seli nununa seli fosité ante a'udhu ambe tangani na ala fe a'udhu birabbil falaq a'udhu birabbin nas parce que ni domira ninka mawo mani abi juguya ke ka nyesima ati seila ni tangana ou de tangana sura de abi comme ina fo mira e quoi bloku ina fo nega fini de bila ni etam mo nega fini mo munu be mo bara korte sira fe hein na bina itaye ko on nega fini fana bila nana na aba kumbe ko re ko sa ay qul a'udhu rabbil falaq ni nasi di kirama kibi bamba ninka o ko de la ka kira dabali mo ya dabali fili kono nana fo an banana na gele atuma mina ko jibrila ye ala ye meleke fla jigi kelen nana isosori kiden ko yanfana kelen nana isosori asi yanfana ko tieni ya dabali ko dabali ko ya bla kono ko se na li pana ka digi kono nana andara so kono ni nye ya ji yele mani ndo ka ke ina fo joli mais ka tara fendo de circundo de taye ko donc nous ko on a ozubi rabbil falak don ko kelebe foni a kasaro ni ko rabbil falak yere leje abe tangana de ni kisi ko sani akake quoi c'est des prévention be ni bana yi mine fura mun be ke bana la abe hein vaccination de do préventif mais ni bana yi mine ka ban ko rabbil falak taje e be ta yunus ka ayuba ka ala delini e bo de tap wa ayuba iznada rabbahu anni masaniya durru wa anta arhamu rahimin Quran sura mugani kele aya bi segini sa yaye eta afura keni doni mais doni wala sa bana kana imine korte kana se ila
tututu kɛla kana na y'a ye ko ala ka ne tanga ka bɔ tutu kɛla ka juguya ma ala ka ne tanga ka bɔ a yɛrɛ ka danni ala yɛrɛ danni mun dan ala yɛrɛ y'a dɔn ka fɔ mɔgɔ jugu de don donc ko to ka tanga ɲini ne ala fɛ ko ne ala k'i kisi ka bɔ o ka tɔɔrɔ ma donc o ye tanganaw de kɔ o de kosɔn seli kɔnɔna na seli o seli i bɛ nin kalan kɔrɔtɛtigi a bɛ dabali ɲɛsin i ma tuma o tuma taa i da quoi nɛgɛ de bɛ e la nɛgɛ fini de b'i la a t'a dɔn mais n'i b'a kalan i t'a fɔ qul a'udhu birabbil falak i t'a fɔ qul a'udhu birabbin nas n'i ko qul a'udhu birabbil falak qul a'udhu birabbin i bɛ ka maa dɔ de yamaru a kɛcogo la di karisa a fɔ a fɔ tanga ɲini ala fɛ est ce que ni e y'o fɔ est ce que e bɛ ka tanga ɲini ala fɛ ayi ne ka ordre i b'a fɔ n bɛ tanga ɲini a'udhu ne bɛ tanga ɲini ala fɛ mais n'i ko qul a'udhu bi dɔrɔn e bɛ ka maa wɛrɛ dɔ de yamaru ko hey karisa tanga ɲini ala fɛ i b'i yɛrɛ bɔ a la donc i b'a kalan ka sɔrɔ e y'i yɛrɛ bɔ a la wa e m'a kalan yɛrɛ e ma tanga ɲini ala fɛ donc ko ba de qul a'udhu birabbil falak qul a'udhu birabbin nas karamɔgɔkɛ i b'i banba a kan ni banba a kan sɔgɔma e bɛ fajiri seli i bɔ a kalan tile bɛ bin kɔrɔtɛ tɛ se i la ni tile bɛ fɛ ka nu don ni o bɛ fili fitiri n'i y'a kalan fo ka dugu jɛ kɔrɔtɛ tɛ se i la seli karamɔgɔkɛ kabako de don dɛ ayi subagaya kɔni tɛ i tɛ bamanan kan ko subaga bɛ se i la parce que subaga yɛrɛ tanga ɲinina ala fɛ ko ka bɔ subaga yɛrɛ tɔɔrɔ ma olu bɛ rabbi falaki kɔnɔna na tututukɛla u bɛ mɔgɔ dabali ni tututu de sirikun o man ɲi dɛ karamɔgɔ dɔw de tun y'a fɔ ne yɛrɛ tun b'a kalan fajiri seli ni fitiri seli de la a man nkalon tigɛ y'a fɔ cogo min na quoi fɔcogo de b'u bɔ ɲɔgɔn na fɔcogo b'u bɔ ɲɔgɔn na donc ni e bɛ dɔ in kalan nafa t'a la e bolo e protégelen don awɔ ka sɔrɔ exposé len don quoi e bolo c'est à dire que nɛgɛ haya b'i la e bɛ ka murutigiw da la kɔrɔ walasa u k'i sɔgɔ k'a lajɛ n'a ye sɔgɔ a bɛ toli a faamuna kuma bɛ ka faamu kosɛbɛ jimɛ jakite a ka ɲini a ma yɛlɛma fana ah bon sisan ça veut dire que n'o de don n'i ye seli jɔ kana kɔnɔna tigɛ dɛ i b'a bɛɛ de kalan kɔnɔna ye aya 60 ani dɔɔni i b'a bɛɛ de kalan i tɛ se ka aya dɔ tigɛ i tɛ se k'a tigɛ o ni e ye nin kɛ olu ni bilali kɛra tigɛli ye a ma yɛlɛma dɛ a ma fɔ ko olu yɛlɛmana dɛ k'i kana olu fɔ n'i bɛ maa de kalan i b'a fɔ olu jimɛ a fɔ ala ye kelen ye dɛ ayi e tɛ se k'o fɔ bilen o ni e banna dɔ in na i b'a fɔ sisan a fɔ ala ye kelen ye olu ko alahu arabukan don olu kɔrɔ a fɔ yamaru de don karisa a fɔ ala ye kelen olu ko alahu ahad alahu samad an bɛ ka ɲɔgɔn faamu donc sisan e ko ko ni a fɔra huwa Allahu ça veut dire que e ye yɛlɛmali don e bolo k'a sɔrɔ ayi nin de y'a fɔ cogo ye a fɔra ye ko ni e b'a fɔ i b'a fɔ ko ala ye kelen mais n'i bɛ maa yamaru i b'a fɔ k'a k'a fɔ ne b'i kalan b'a fɔ qul ko Allahu a fɔ ala ye kelen ahad Allahu donc i fana bɛ segin a kan mais sisan ni e yɛrɛ bɛ na ala yɛrɛ de mankutu fɔ i t'a fɔ qul bilen n'i ko ko qul e m'a fɔ ala ye kelen a fɔ ala ye kelen ni e ko ko a fɔ ala ye kelen e y'a fɔ ne k'i ma jimɛ a fɔ ala ye kelen ye sisan e ko ko ala ye kelen tiɲɛ don i y'a fɔ a fɔ cogo yɛrɛ de la mais e ko ko ayi ne man kan tɛ ka wuli ni bila donc sisan ne e man kan tɛ ka donc bamanankan jɛ la e b'a fɔ cogo di i fana bɛ a kuma in segin ma i b'a fɔ ko a fɔ ala ye kelen ye i bɛ kuma in segin ma e bɛ min fɔ ale b'o donc sisan jɔn de bɛ ka a fɔ ala ye kelen e ni ne cɛ la a fila si
ne bɛ k'a fɔ n'i k'a fɔ ala ye kelen e bɛ ka kuma in sigi ko e Bada fana bɛ k'a fɔ ko n k'a fɔ ala ye ala kelen kelen. a bɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ ka ala yɛrɛ de saboter ça veut dire que e yɛrɛ tɛ ala ka kuma yɛrɛ faamu walima i bɛ ka ala dala kɔrɔ bɔ walima fanbaliya de don walima i bɛ ka i ɲagara bɔ ala i ka to k'a fɔ ale ye kelen mais n'i bɛ maa yamaruya i b'a fɔ a fɔ ala ye kelen ani i y'a yɛlɛma a ma yɛlɛma arabana atina fi dunya a daminɛ ye jumɛn wa minhum man yaqulu a lamɛn dɛ aya ni complet minhum man yaqulu aya ni complet Quran sura fila aya 100 fila ani kelen wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar mais pourquoi karamɔgɔ ninnu b'a fɔ rabbana atina fi dunya o t'a daminɛ dɔɔni minhum man yaqulu pourquoi o y'a tigɛ ka bɔ a la Ata kursi fɛnɛ. ayatul kursi O bɛ tiɲɛ don. ayatul kursi I b'o ta ka bɔ Bakara camancɛ la. Ɔrɔn sura fila a kɛ fila bi duuru a ye duuru. 55. i ye fɛn dɔ faamu yɛlɛmali tɛ a ma surunya ka kɛ yɛlɛmali ye fiyewu a kɛcogo de ye nin ye mɔgɔw minnu taara kalan kɛ u ma ala ka kuma ɲɛɲini k'a dɔn o na ninnu t'a dege sa yɛlɛmali fana bɛ yen bagayo ko an ka usayi dɔ ye nin kuma fɔ an ye a mɛnna a mɛ ma sɔn ka kuma in dangane ko karafi ye conférence kɛ kulukulu min bɛ kuranɛ kɔnɔ ko k'a bɔ a kɔnɔ mɔgɔ ma sɔrɔ a ko ka hadisa bila ko ka kuranɛ ta ko ka tɛ se ka kɛ an ka usayi ba dɔn karafi min fatura lidi k'a ye conférence kɛ kulukulu min bɛ kuranɛ kɔnɔ ko k'a bɔ a kɔnɔ ko k'o tɛ se ka kɛ a ko ka hadisa bila ko ka kuranɛ ta ko k'o tɛ se ka kɛ kelen bɛ se ka kɛ kelen tɛ se ka kɛ karafi kelen kelen hadisa ka bila o bɛ se ka kɛ mais kul tɛ se ka bɔ kuranɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ kul bɛ to yen mais kul bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ ka mɔgɔw kalan yɔrɔ i tɛ se ka mɔgɔ kalan bɔ a la bon n'i bɛ mɔgɔ kalan yɔrɔ yɔrɔ i b'a fɔ k'a fɔ olu ala i tɛ se ka mɔgɔ si kalan f'i k'a fɔ olu awudu rabil falak i tɛ se ka mɔgɔ si kalan f'i k'a fɔ olu awuzu mais sisan ni e yɛrɛ de bɛ n'a fɔ i bɛ conformer ala ye mun ɲini fɛ aya ni mun ɲini fɛ i b'o de kɛ i b'a fɔ n bɛ tanga ɲini awuzu bɛ rabil falak walima awuzu bɛ rabi nas rabana ninnu a daminɛ tɛ rabana ye kuma dɔw de bɛ yen a faamuya sari sitanɛ gɛnni aya la a bɛ Dɔ bɛ kɔfɛ. Yan fɛ. e tun ye kuma sɔrɔ dɛ ayi o ye faranga de ye faranka voilà André kɔnɔna la verset 83 verset 83 maintenant ni e yɛrɛ bɛna a kɛ i ka ani masaniya duuru tɔɔrɔ ye n sɔrɔ comme c'est écrit ici en wa ayuba iznada rabbahu ayuba de ko tɔɔrɔ ye n sɔrɔ mais ni e tɛ ayuba ye ni tɔɔrɔ ye e sɔrɔ e tɛ ayuba ye bilen a y'a daminɛ ko tɔɔrɔ ye n sɔrɔ yɔrɔ min e de sisan tɔɔrɔ bɛ e de kan i b'a fɔ ko tɔɔrɔ ye n sɔrɔ ani moi le mal m'a touché mais seli kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ kan wɛrɛ la n'i bɛ dugawu la i bɛ se k'a fɔ kɛ duwawu bɛɛ bɛ se ka kɛ kan bɛɛ la ala wele bɛɛ bɛ se ka kɛ kan bɛɛ la a y'o de fɔ i ye kuranɛ sura fila aya 100 k'i ka ale ala deli i n'a fɔ i bɛ kuma i fa fɛ cogo min na kuma bɛ ka faamu a bɛ ka faamu ɲininkali wɛrɛ jumɛn bɛ yen adama tarawele kul ninnu yɔrɔ la alhamdulilayi de fɔ in ka caya a ko kosɛbɛ alihamudulilayi baasi fosi t'a la kanu yɛrɛ de don ka ɲi alihamudulilayi o ye a ko ɲi kosɛbɛ aya de don an bɛ dɔɔni kɛ walima ni ɲininkali tɛ yen an bɛ firiya ala ka diɲɛ kɔnɔna na n'an jumako de don hali bi a ye ture an ka mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ bonyali kama u ti sɔn ka baara yɛrɛ k'o don bon fɛn b'o la ou bien fɛn foyi t'o la i bɛ n'a y'i ja i b'i jan depuis sɔgɔma fo k'o basi foyi t'a la maintenant i ma bali baara fana de la quoi donc i n'a fɔ yahudu ta cogoya la naam o jumako kelen président o jumadon kelen n'i taara sɔrɔ alimamu ye seli la n'i b'a fɔ taara k'e ka jɔko naani seli ou bien que ne ma juma sɔrɔ k'i ka jɔko naani seli a bɛɛ dun y'o don kelen munna
tiɲɛ na ne ma se ka foyi faamu ne ma se ka min faamu dɛ ni ko bi jaabi na min nkalon tigɛ parce que ne yɛrɛ ma ɲɛdigi la tiɲɛ de don ne taara sɔrɔ o ye salamu da a b'a fɔ k'i ka jɔ naani kɛ Seydou ka kuma la ko kutuba bɛ jɔko 2 ta kutuba bɛ jɔko 2 bon selitɔ dun na ni i nana ka na sɔrɔ jɔko 2 ɲɔgɔnna fɔra i kɔ ni seli banna i bɛ segin k'o sara ni kutuba fɔra mɔgɔ min kɔ n'o tigi nana o bɛ kɛ cogo di tugun tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛra bon ɲɛ tɛ sɔrɔ nin na ni ɲininkali min don ɲɛ tɛ ni ne hadisatigiw ka kuma de donc ni olu tɛ maa se ka ɲininkali mun pɛrɛn i b'a ye k'a fɔ kuma tɛ ɲɔgɔn ta Musa i ni baarakɛɲɔgɔn a ye hakɛ to datigɛlen da la an nana dɔ cɛ mais après a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ quoi o bɛ kɛ a ko kɔrɔne sɔrɔ 17 a ye 50 ani a ye 3 k'a ka to ka kuma ɲuman fɔ ko sabula setani b'a fɛ a ka kuma lankolon fɔ ɲɔgɔn ma walasa a ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ la maintenant ni setani donna aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est normal ko o bɛ yen quoi donc n'o kɛra sisan ko mɔgɔw ka aw kala ɲɔgɔn kɔrɔne sura 40 ani ayata aya kɔnɔntɔn wa ayata ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ ni manajɔw fɔra an b'u lasabali n'u ma sɔn sabali ma an bɛ fara dɔ in kan ka nkalontigini ni kɛlɛ an b'a siri yɛrɛ k'an bɛ busa ɲɛ n'i m'a dabila i sirilen filɛ nin bilahi n'i m'a dabila dɔ wɛrɛ an b'i bugɔ yɛrɛ o y'a sɔrɔ kuma kɛra u ni ɲɔgɔn cɛla la kɔnɔntɔn de don kuma kɛra u ni ɲɔgɔn cɛla la lamɛn dɛ ni aw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ dɔw de bɛ aw kala i y'a faamu mais k'a fɔ ko aw tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ nin ye tan dɔw b'a fɔ ko ni aw ma tile 3 aw kɛra tile 3 karamɔgɔ kuma in tɛ tiɲɛ ye quoi a ko ɲɛnamaya kɔnɔ bɛn bɛ yen fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ yen ni fɔ ɲɔgɔn kɔ nana don min na ko aw ka mɔgɔw kala i y'a faamu ni mɔgɔ kalala ni aw ma sɔn hali sisan kɛlɛ in bɛ ka continuer k'aw k'a lajɛ jɔn de jo b'a la n'a y'a ye e Musa e de jo b'a la an bɛ fara e kan an bɛ tɔ in kɛlɛ a b'i tile mais kɔrɔna sura 49 aya kɔrɔna sura 49 aya kɔnɔ est-ce que i bɛ ka kuma faamu ni limanajɔnw fɔra ɲɔgɔn kɔ k'a bɛ o adamadenw fɔra a b'u kala de a b'u kala parce que fɔ ɲɔgɔn kɔ de nana aw ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn aw tɛ kuma ni ɲɔgɔn ye mais k'a fɔ ko ni tile 3 sera ko n'aw sara kan ko kelen bɛ di o kuma in tɛ tiɲɛ ye tile 40 ala ta ka seli mina ko ala ta o kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ i y'a faamu ni kuma n'a fɛ n'a ma sɔn i bɛ kuma fɛ n'a ma sɔn diyagoya tɛ maintenant tɔw de bɛ o jateminɛ ni u bɛ aw bɛn ɲini aw ni ɲɔgɔn cɛ n'olu ma kuma o y'u kungo ye o fana diyagoya tɛ u ka kuma mais n'u kumana baara ɲuman de don o de kosɔn a ye a kumana kɔrɔna sura 4 musow ka sura aya kɛmɛ ni aya 14 a y'i kanto ko mɔgɔ minnu kafiriyara ale ala ma o bɛ baara dama dama de kɛ mun ye baara ɲuman ye n'a bɔra baara dɔ o tɛ baara ɲuman kɛ dɛ ko baara fɔlɔ dɔ ye jumɛn ye ko bɛ kuma ɲɔgɔn mɔgɔw fɛ ka u ka bɛnbaliya k'u kala quoi o bɛ se ka karisa cɛ esi b'a dɔn karisa fatura a muso foyi t'a bolo dɛ mais kafiri yɛrɛ de don a bɛ baara a bɛ ɲuman mun kɛ a bɛ mɔgɔ dɔ ka yamara a ka baara ɲuman kɛ walima a yɛrɛ bɛ baara ɲuman ko o kɔni ka ɲi la khayra fi kathirin min najwahum ila man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahi bayna an-nas wa man yaf'ala dhalika ibtigaa mardati adamadenw kala fa sawfa nu'tihi ajran aziman o ye minnu ma limana dɛ donc ni an minnu limanalen don ni an y'o jateminɛ an kan ka kuma aw fɛ ni an kumana fisamaciya de bɛ an ye an ka baraji sɔrɔ yɔrɔ dɔ filɛ nin ye e ka baraji sɔrɔ yɔrɔ dɔ filɛ nin ye n'i y'a ye mɔgɔ fila tɛ kuma ni ɲɔgɔn ye ni e ye u kalan n'u a ɲɛna o de don hɛrɛ b'i ye n'u ma ɲɛ hɛrɛ b'i ye parce que e y'i ka baara kɛ kuma bɛ ka faamu mais o bɛ o mun fɔ fo tile 3 k'aw tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ olu tɛ tiɲɛ ye dɛ o bɛ se ka san 100 yɛrɛ kɛ o tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ko dɔ bɛ don i ni mɔgɔ cɛ aw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dɛ a b'i faga yɛrɛ n'i ma farati k'a fo
Adobe ni ya jumɛn awɔ a bɛ kuma fɛ i b'i ta jɔ kɛ parce que n'i ma fata a b'i fa dɛ a bɛ giri de ka taa fɛ pourquoi e bɛ ne fɔ o tɛ e ne fɔ ne ma kuma fɛ bi fana o ta diyagoya de don a ma kɛ kɛlɛ wɛrɛ ye a kɛra kɛlɛ wɛrɛ donc a ko ne bɛ taa a bɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye i ka kuma sɔnji la i ka kuma in sɔnji la n'i taara mɔgɔ min minɛ i muso kan lahara bɛ se i tɛ kuma fɛ kana se k'a la dɛ hali mɔgɔ y'a fɔ lahara kuma kɛra cogo o cogo i tɛ kuma fɛ hali i t'a fɛ ka i ɲɛna et puis n'a ma farati k'a fɔ kala ɲɔgɔn na i b'a faga i b'a faga dɛ a y'a to yen a b'a fɔ bon nin kɛra fɛn min kɛra nin na ala dɔrɔn de bɛ se k'a kun yɛlɛ n'o tɛ a tɛ se ka ɲɛ kuma bɛ ka faamu voilà nin ko ninnu bɛ kɛ bɛnbaliya bɛ kɛ a bɛ datigɛ dala kɛ mais mɔgɔw b'u kalan a bɛ kuma ɲuman fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko parce que setani de kuma juguman de fɔra o de kosɔn ko setani donna u ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔkɛ kuma nin ye tiɲɛ dɛ o tɛ wa Kuranɛ sura Kuranɛ sura 10 surati Israil aya 50 aya 7 a juma laban Sayidu a y'ala dɛmɛ donc o la ni ala ka jɛ o la an b'a Sakɔrɔba basi foyi t'a la wagati dɔ in na a ka a terikɛ dɔ de ba fa tora o de kosɔn a ma na donc bi ta an ma se k'a ka jɔyɔrɔ ta mais sɔɔni an b'a la donc an b'a kɛ ten masha Allah an b'a fɔ ala ka wagati wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh